Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Buenas tardes, good afternoon. We are so happy to have today Junta for Progressive Action's Executive Director, Bruni Pizarro. What a pleasure to have you today. Por la primera vez tenemos la Directora Ejecutiva de Junta, una organización que fortalece a nuestra comunidad aquí en New Haven. Bienvenida, Bruni. Thank you, Caprice. I am so excited to be here on behalf of Junta for Progressive Action. Super honored to be on your show. Thank you. And as always, Juntos Podemos, Together We Can. My name is Caprice. It is a bilingual show. So when you hear Spanish, do not turn that dial. Cada lunes entre las 3 y 4 p.m. tenemos nuestro programa Juntos Podemos, Together We Can, donde celebramos co-creadores de un mundo más gentil y más justo. Y por eso es un gran placer tener a la directora ejecutiva de Junta, Bruni Pizarro, que acaba de empezar casi hace un año. Felicidades en cumplir tu año, que ya está por llegar en enero. So congratulations. You're about to hit your 1-year anniversary as the executive director of Junta, which is very near and dear to the New Haven community. It is one of the few culturally appropriate, language appropriate institutions serving the Spanish-speaking community. And I know for a fact, without Junta being in existence, there are many people who would suffer the consequences of being severely disconnected from resources and systems that are made to support every human being. But with language barriers and cultural barriers, those access points are very limited. And Junta has been around bridging those gaps. A very mighty organization, and it's the time of COVID. You came on board, Bruni, during the time of this virus, and you had to support the organization to be born into the 20th century. Can you share with us a little bit of what that looked like? Que empezaste a ser la directora ejecutiva en un tiempo tan valioso para nuestra comunidad teniendo Junta, porque es un puente importante para poder ayudar a nuestra comunidad en acceder a recursos que frecuentemente no podemos recibir, servicios que promueven en la ciudad para todos porque no están en español o también no entienden nuestra cultura y costumbres. Y Junta ha proveído recursos, pero también ha sido un puente importantísimo en conectar a nuestra comunidad que habla español directamente con los demás. Y lanzaste tu carrera como directora ejecutiva en Junta precisamente cuando el virus
derrumbó nuestra vida cotidiana, cambió todo de repente. ¿Cómo fue esa experiencia por ti? Muchas gracias, Caprice. Many thanks for the wonderful question. It's a loaded question, right? Because it's been constant. We're living in a time of crisis, and for some, especially the community we serve, our families have been dealing with cumulative crises, cumulative trauma, Junta has been here to serve first and foremost our community, especially the Latinx community, but not exclusively the Latinx community. But as we know, the Latinx community has been at the front line of the COVID crisis. And it really speaks to the historical inequalities and marginalization that our communities have experienced throughout the decades. And so it's been incredibly difficult, but incredibly rewarding to be here at the helm of this very historic cultural institution with so much magic. When you enter our physical doors, which now we're operating solely remote, and we're still continuing to provide services via tele-social services or tele-case management. And we have a lot of amazing things underway, a lot of different programs that are trying to cater to the needs of our constituents at this very moment. And so it's evolving to adapt with our community in parallel, in unison. It's like a dance. And I mean, you were speaking about the long legacy of Junta. We were founded by community organizers, Latinx community organizers in specifically Puerto Rican at the time, community organizers who looked around and said, you know what, our communities have been underserved. We're going to create our own institutions to serve our community. And this is a part of this historical legacy is why I'm so humbled to be in this position and to serve our community. I'm not from New Haven originally. I'm from New York City, but there's so much shared, struggle. I grew up in a working class household, working class to low income, depended on the year. And I can definitely relate to a lot, some of the struggles that our community is undergoing and dealing with. And so if I can give back, leverage my gifts, my resources to give back to the community in that way, then I'm more than honored. To me, this is my life's work. Beautiful. And so I do have a follow-up question, which is, what are some of the up-and-coming priorities for Junta that the beautiful opportunity we have a loving audience, people who are committed to co-creating a kinder and more just world. What are the unique opportunities that folks from the comfort of their own home can be part of that collective goodness that Junta continuously brings into the heart of New Haven? And think about that for a second, and I'm going to translate what you beautifully stated in Spanish. Y por favor, como siempre, nuestra programación es bilingüe. Entonces, cuando escuchen en inglés, por favor, no cambien, porque hoy tenemos con nosotros en Juntos Podemos, Together We Can, la directora ejecutiva Bruni Pizarro, que nos contó un poco de cómo fue su experiencia durante este año con el virus COVID presente y cambiando el rumbo de cómo vivimos la vida, y especialmente impactó también cómo Junta está brindando sus servicios. Las puertas siguen abiertas, pero de una manera virtual. Para mantener a todos seguros y sanos. Hay maneras en poder obtener servicios sociales, inclusivos, si tienen necesidad de encontrar comida, vivienda, todo tipo de servicios. Tienen personas listas y siguen brindando consejo y manejando los casos de familias y individuos. La injusticia nos recordó a la directora de Junta, Bruni Pizarro, que las injusticias históricas
que hemos tenido que enfrentar como comunidad latina aquí en los Estados Unidos directamente impactó negativamente a la comunidad latina con lo de el virus COVID. Desafortunadamente impactó más fuerte que cualquier otro grupo a nuestra comunidad latina, y ahora estamos usando el término Latinx para abrazar también varias identidades dentro de la comunidad latina, Latinx. Y se recuerda también de que se formó Junta varias décadas atrás porque líderes comunitarios dedicados a movilizar a la comunidad anotaron las necesidades de nuestra comunidad y tuvieron que hacer algo, tuvieron que enfrentar esas barreras y crear una institución para fortalecer los recursos de nuestra gente y unidos poder hacer cambios para mejorar la vida. Y Bruni Pizarro viene también de esa legacía dentro de su sangre, y esas son mis palabras, que en su DNA es una luchadora para los derechos de cada ser humano, y eso incluye también ambiental, sabiendo de que todo que existe necesitamos uno al otro para poder sobrevivir y tener una linda vida. Y ella viene de padres trabajadores de Nueva York y ha podido directamente tener experiencias que puede relacionarse con las experiencias que muchas de nuestras familias han tenido que pasar. Tiempos difíciles, pero también ha visto el poder comunitario con sus padres tocando puertas, movilizando a tener derechos de hogar en Nueva York. Y ella siente una responsabilidad de devolver las bendiciones que su vida le ha brindado y apoyar a la comunidad, a seguir apoyando a nuestra comunidad aquí en New Haven como la directora ejecutiva de Junta. What a pleasure to be able to have you continue the torch at Junta, supporting our community. And we've had prior conversations, so I know that this call to be of service is in the blood. Caprice, you couldn't have said it better. I mean, your introduction and the way that you just so beautifully stated and summarized what I said in English, it just couldn't have been captured better. So many thanks for doing it justice. And I felt it all over, and I felt it in my heart. So thank you so, so much. Me tocó el corazón. Ay, pues sí, y genuinely stating what a gift to have you offering to be of service to our community here in New Haven, and understanding that being of service, one individual, there are no heroes. There are no one person will change the world. It is a multitude of heroes all stepping up and doing what they can, however best they can, offering the best of their heart. And it's a choice every day when we wake up. And so we can't make the world a better place by depending upon a hero or shero, but it is a call for all of us to listen to. And so I'd love to offer you the platform to all the sheros, heroes, they rose who are listening who'd love an opportunity to add their beautiful grain of magic to what Junta is doing collectively. So what wonderful opportunities are out there right now for us, que reconocemos de que una persona no puede cambiar el mundo. Es
un proceso colectivo, que juntos sí podemos cambiar las cosas, sí podemos mejorar la situación. Y quisiera brindarte la oportunidad en compartir una invitación a nuestra comunidad en cómo podemos apoyar a los esfuerzos de Junta y seguir con ese espíritu de que sí, juntos podemos cambiar este mundo. ¿Y cuáles son las oportunidades ahora, las prioridades que está trabajando Junta en este momento? I will say, Caprice, that just to echo what you were saying regarding she or she-ro, hero, or they-ro, I 100% agree with you. No one entity or no one person can, one, take credit or, kind of amass this sort of end all be all. It does happen within our community. It is part of our, I think, intrinsic humanity. And I'm also blessed to have an amazing team of case managers, of employees who are so dedicated to the community and have been with us. Some of our employees have been with us. Some of our team members, our Junta team members, have been working at Junta for decades. And it just, speaks volumes, and it's infectious, and I'm inspired by them since I've met them and worked with them as a student, because I came to Junta as a graduate student originally, right after the hurricanes touched down in Puerto Rico, and Junta was frontline working to resettle Puerto Rican displacees or those that were displaced by the hurricanes in Puerto Rico. And I saw the magic of Junta then, and I honestly fell in love with the team, with the history, with everything that Junta represents. We're not looking to save anyone. We're looking to support and co-strategize. There's no saviorism here. It's a culturally palatable, culturally digestible relationship with our community. Now it's a long-distance relationship, unfortunately, because of the virus and because of the limitations of the pandemic. But that doesn't stop us. We're still providing information on our digital platforms on Facebook, especially, and soon to be our website. We're doing a little bit more of a refresher for our website, but definitely on our social media platforms. We want to serve the community by giving them more information in a culturally palatable way so that they can empower themselves and have their own agency and self-determination to make decisions accordingly. And of course, we're always there. Our case managers, our team is always there to support. We have awesome programs like a contactless diaper delivery service. We have a pay rent fund, which is a rental assistance program that helps to alleviate the financial burdens for households who are dealing with housing insecurity, especially in this moment of COVID, where it's become a financial crisis, really, an economic crisis for many in our community. And so we're here to try to alleviate that burden as best as we can. Well stated, and so I'll just translate fairly quickly. Que sí, Bruni quiso enfatizar de que no podemos depender de una persona para ser el héroe, que juntos no es ser parte de nuestra comunidad, se puede ser el cambio y es un gran placer y honor de Bruni en participar como directora ejecutiva de Junta con un equipo de trabajo tan dedicados para apoyar a la comunidad. Son décadas de dedicación en servicio hacia la comunidad y muchos de ellos dan todo de su parte para nuestra gente. Y ahora es el momento que tuvieron que cambiar muchos procedimientos, hacerlos digitales, inclusive la información, cómo se comunica con la comunidad, de oportunidades, recursos que existen. Están usando mucho los medios sociales por este momento, que Junta tiene una página en Facebook. Si no lo han buscado, ahora es el momento a hacerse amigos con Junta por medio de Facebook. And so if you haven't had the opportunity to become a friend of Junta for Progressive Action, now's the time to go on Facebook and friend Junta and stay Come in be our touch. friends.
That's awesome. And so what's the Facebook page address? The Facebook, I mean, if they search under Junta for Progressive Action, they can find us. Great. But it also, our website is juntainc.org. And if they want to call us directly, our number is 203-787-0191. Excellent. And they can also email us at info@juntainc.org. Excellent. Que el nombre de Junta en las páginas sociales de Facebook, nomás tienen que entrar Junta, como en español, Junta, y Junta for Progressive Action, perdona. Junta para Acción Progresiva en inglés. Junta for Progressive Action. Y de allí también tiene una página por el internet que la dirección es Junta INC, en inglés es Inc., incorporados, es las iniciales para muchas organizaciones sin fines de lucro, juntainc.org. Son las páginas por el internet y también pueden llamar a 203-787-0191. Y también tienen una dirección por correo electrónico info @juntainc.org. Eso es Junta, Junto, Inc, INC.org. ¿Y para qué van a llamar a Junta si conocen a familias o uno mismo está pasando por un tiempo difícil, especialmente con el aumento del virus COVID? También nuestra comunidad tiene la experiencia de que aumentó la inseguridad de poder mantener su hogar. Si están a riesgo de desalojamiento, no están solos, existe Junta. Pueden llamar al número 203-787-0191 y pueden tratar de recibir apoyo para pagar el alquiler. También han distribuido yendo casa a casa en distribuir pañales para los quienes tienen bebés y no saben cómo van a conseguir pañales. Junta está ofreciendo asistencia en la distribución de pañales gratuito a sus familias. Hay muchos otros servicios, recursos de lo que está haciendo Junta, pero es importante saber que no están solos, que juntos podemos con Junta. Y para los quienes están bendecidos, hay oportunidad también para repartir su bendición con nuestra comunidad, con los quienes necesitan un poquito más de apoyo. Y es importante las palabras que nos acaba de compartir Bruni, de que es importante saber el espíritu, los valores de Junta, es de que nadie puede salvar a otra persona, a una familia, que es juntos, cada uno siendo de su parte, cada uno tiene recursos, algo importante para ofrecer, y la manera en la cual Junta trabaja con nuestra comunidad es en una relación de equipo de trabajo. No es demandando de nuestra gente que tienen que hacer tal cosa, pero es trabajando juntos con la comunidad para que juntos nuestras familias y seres queridos pueden tener una vida de calidad. Y hay varios servicios, recursos que apoyan el desarrollo de las habilidades y capacidad de nuestra gente para poder manejar y saber cómo navegar el sistema aquí en los Estados Unidos, que ha sido un gran privilegio. Bruni nos contó empezando su relación con Junta y observar directamente cómo es que
el equipo de Junta trabaja con nuestra gente, directamente entró apoyando en el proyecto con el desalojamiento de muchas familias de Puerto Rico que tuvieron que huir acá a Connecticut, a New Haven, después de el desastre del huracán María, y tuvieron que empezar con cero, sin nada, y tuvieron que buscar vivienda, trabajos, etcétera, asistencia médica, y los trabajadores de Junta sin parar tratando de ayudar a navegar los varios sistemas, inclusivo encontrando clases para gente, ayudando a niños a ingresarse a las escuelas acá, al sistema que es muy diferente de los sistemas en Puerto Rico, igual como inmigrantes de diferentes países latinoamericanos. Y esa experiencia yo digo de que ha apoyado mucho con todo de lo que Bruni ha tenido que hacer en este último año, que es su aniversario. Pues felicidades, Bruni, y vamos a regresar después de esta breve pausa para aprender un poco más en cómo nosotros podemos apoyar al equipo tan fuerte e importante, el equipo de trabajadores en Junta. And so we'll be right back. Do not turn that dial. We're going into a brief commercial break, and when we return, we'll have a chance to hear directly from Bruni how we can support the wonderful work, important work, timely work that is saving lives, especially at this time of COVID and prior to COVID, where a lot of the inequities, racial inequities, have only been diagnosed for all to see now, whereas it's these inequities we've experienced in Junta has been a lifeline to address some of those gaps. And so when we return, we can find out how we can continue supporting the wonderful team at Junta. So do not turn that dial. Desde Buenos Aires les saluda Iván Pérez Armenti con algunas de las noticias más destacadas en CNN. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, consideró este lunes que el resultado por ahora de las elecciones parlamentarias representan un rechazo al gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro. Escuchemos lo que dijo Guaidó la mañana de este lunes. La respuesta al fraude no es narrarlo, no, es actuar en la calle. Maduro, estás derrotado una vez más. Maduro está solo una vez más. Tu fraude se quedó solo y ahora las calles se van a llenar de esperanza, porque hasta que no podamos elegir no habremos ganado, ciertamente. Difícil cantar victoria solamente porque hubo una mayoría y abrumador rechazo al régimen. Era Juan Guaidó, reconocido por al menos 55 países como presidente encargado de Venezuela. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela ganó las controvertidas elecciones parlamentarias del domingo, anunció la presidenta del Consejo Nacional Electoral del país, Indira Alfonso, la madrugada de este lunes. La oposición instó al público a unirse a ellos para boicotear lo que llamaron una elección fraudulenta perpetrada por el cuestionado presidente Maduro. Una enfermedad no identificada ha llevado al hospital a más de 300 personas en el sureste de la India. Al menos una persona ha muerto, según funcionarios locales que investigan los casos. Los pacientes de la ciudad de Luru informaron una variedad de síntomas que incluyeron convulsiones, pérdida del conocimiento y náuseas durante el fin de semana. Una nota publicada por el Departamento de Salud del estado de Andhra Pradesh decía que los análisis de sangre iniciales no encontraron ninguna evidencia de una infección viral, como el dengue o la chikungunya, ambas causadas por picaduras de mosquitos. El COVID-19 no fue la causa de las hospitalizaciones durante el fin de semana. Este martes, Inglaterra, Gales y Escocia comenzarán a aplicar la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus. La noticia llega menos de una semana después de que Gran Bretaña se convirtiera en la primera nación occidental en aprobar una vacuna contra el COVID-19. Irlanda del Norte dijo que comenzaría a administrar la vacuna a principios de semana, pero no especificó qué día. Los funcionarios de salud del Reino Unido esperan tener disponibles para fines de diciembre hasta 4 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech, que ofrece hasta un 95% de protección contra el COVID-19.
Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción, con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. En el episodio de este lunes, el doctor Huerta explica cómo será el almacenamiento y distribución de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19. Recuerda que puedes escuchar este y otros episodios completamente gratis en tu plataforma de podcast favorita. Desde Buenos Aires, les informó Iván Pérez Armenti. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. La humanidad está librando una guerra suicida contra la naturaleza. Te contamos quién lo dijo en este Tu Mundo Verde. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, emitió una severa acusación de la guerra que la humanidad libra contra el medio ambiente en un discurso sobre el estado del planeta en el que pidió a todos hacer las paces con la naturaleza. En un discurso en la Universidad de Columbia en Nueva York, Guterres afirmó que el mundo se enfrenta a una pandemia devastadora, nuevas alturas de calentamiento global, nuevos mínimos de degradación ecológica y nuevos reveses que afecta el trabajo hecho de cara a lograr los objetivos globales para un desarrollo más equitativo, inclusivo y sostenible. 2 nuevos informes autorizados, uno de la Organización Meteorológica Mundial y el otro del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, explican lo cerca que estamos de la catástrofe climática, dijo Guterres. El secretario general de las Naciones Unidas estableció 3 prioridades principales sobre el cambio climático. Primero, lograr la neutralidad de carbono global en las próximas 3 décadas. Alinear las finanzas globales con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius y concentrar el esfuerzo y el dinero en la búsqueda de avances que ayuden al mundo a adaptarse a un clima cambiante y desarrollar la resiliencia ante cambios futuros. Para CNN, Paula Andrea Daza, Atlanta. La voz hispana de Connecticut te desea ¡Feliz Año Nuevo! Sabemos que las familias están luchando para llegar a fin de mes y estamos aquí para ustedes. En esta temporada de fiesta, Junta está aquí para pagar su electricidad y gas, para que puedan enfocarse en lo que es realmente importante. No dejen que las luces se apaguen. Apliquen hoy. Sabemos que la familia está. And in translation, we know that families are going through a difficult time now. Do not suffer alone. Junta is here to help, helping you pay for your rent and utilities. So to contact Junta if you're in need. No need to go through this alone. And so that was a wonderful video that Junta is promoting on their social media to let the community know that they're not alone around this difficult time. Historically, many people know Junta would collect toys, would collect hats, gloves, coats, and give them to the community who are in need. But right now, it's dire straits need. Coats and hats would be great, but keeping people in the warmth of their own home is the priority, so that they are not out in the cold, and a hat and a glove won't keep you safe at night with not having a place to sleep. So the prioritization that Junta did, instead of collecting hats and gloves, etc., but rather receiving donations to keep people in their homes at this time is the priority. And that's what happens when you work in partnership with community versus coming in as a savior. Some people might prioritize, I need to dig up a hat or go buy a coat for someone.
Junta, working with the community, says people are saying they need to make that rent. They need just $100 more, and that will keep them safely in their homes in the winter. And so that is the added value of working with community, and that Junta brings, having bilingual, bicultural staff, having the ear to the ground, understanding what the needs are in the community. So for those who are listening and want to continue supporting great nonprofits, Junta is definitely a beautiful gem that growing up in New Haven, there were several organizations, nonprofits such as Junta, created because the Latino community saw a great need here in Connecticut. And it is very sad statement to make that very few of those organizations that were established actually do not exist anymore. Many of them have had to close their doors in the last 10 years, in the last 15 years, in the last 5 years. And who knows the shakeup that COVID has had in the nonprofit sector, how many bilingual, bicultural nonprofits exist in Connecticut. We don't know what that's going to look like. Very few, less than 5, as far as I know, are in existence. And so it is such a blessing to have this wonderful team at Junta working in partnership with the community. And so everyone has a chance to give if they can. Junta has a donate page at juntainc.org /donate, que estaba explicando la gran diferencia en cómo es que Junta toma decisiones en cómo movilizar recursos. Esas decisiones son tomadas con la comunidad, en conjunto con la comunidad. Por ejemplo, yo conozco instituciones que están priorizando tener abrigos, guantes, igual como otros años. Pero Junta en el pasado ha brindado ese esfuerzo en donar abrigos y guantes a familias. Pero este año Junta, en conversación con la comunidad, reconoció de que para fortalecer a nuestras familias en este tiempo de frío, no son abrigos, es dinero para que se puedan mantener en sus hogares, para prevenir desalojamiento. Es bien importante porque hay muchas familias con un par de $100, o $100 para poder mantenerse en su hogar. Cada centavo, cada dólar puede prevenir el desalojamiento de familias en las calles. Y ahora hay oportunidad en apoyar este esfuerzo. Pueden entrar a la página del internet a juntainc.org con la línea y de ahí donate, a donar, DONATE. Y también están tratando de recaudar fondos detrás de GoFundMe, que mucha de nuestra gente conoce GoFundMe. Y ahí pueden buscar y encontrar el fondo para pagar la renta. Fondo para pagar la renta. No pero para pagar la renta. Y ahí pueden entrar a charity.gofundme.com y la campaña se llama de nuevo, en inglés, Pay Rent Fund, que es la traducción del español de para pagar la renta, Pay Rent Fund. Y ahí pueden apoyar este esfuerzo con el liderazgo de Junta para pagar la renta, no importa los papeles inmigratorios para recibir apoyo, no importa este tipo de información que lamentablemente ha cerrado las puertas para muchas familias que
les falta cierto tipo de estatus inmigratorio y para recibir apoyo con este fondo no importa el estatus inmigratorio. Es algo tan importante. And so, Bruni, can you share with us a little bit about the crowdsourcing fundraiser effort for rental assistance? Absolutely. Thanks for asking. Yeah, so the rental assistance program, the Pay Rent Fund, Fondo para Pagar la Renta, was identified. It kind of was born from our case management team and us having conversations about what the needs are in March and April, right when the pandemic hit its peak or the first surge. Came to Connecticut around March, and then by April, we already knew and we identified that was going to be in the horizon, really, that this was going to be a sort of snowball effect in terms of the housing insecurity that was happening. It was transpiring. People were calling. There was more needs they were calling for rent assistance. And, we've worked with families in the past to secure or to provide security deposits for those that were displaced by the hurricanes in Puerto Rico. So we had some institutional memory. Security deposits is a little different from rent, but still we had some institutional memory on sending, on raising money and sending checks and having rent vouchers in place. But I think the major thing, I think that for me, in terms of our vision and where we went with this, is when many people were looking at food, and I was kind of waving the flag, which is important. That's a basic need. But so many people so many organizations swarmed to food. And we decided to kind of go into the diaper realm, right? Which we've been giving out diapers for years in person. And then we kind of got innovative and we're like, why don't we just do contactless diaper delivery services? And that offsets the sort of total financial burdens of families with children and babies. And so that's a niche product, right, that we can serve because no one really thinks about that. So we decided to go with that and start kind of improvising on our current processes with diaper delivery. And then rent, that just kind of came more natural. It's like, how can we help students? I remember my parents had, my father would tell me some this is what my father would say. My pops would tell me, this year you have Christmas, next year you may not. And, and I remember feeling a little stressed, but saying, you know what, I'm not going to have a toy that I want, but at least if my father could pay the rent and I was a child and have food on the table, to me, that's all. As a child, I remember thinking, okay, all right, thank God. At least we have that. I'm okay with feeling like I'm not going to put, as a child, I was like, don't worry, Pops, you got this. We're going to be fine. And I feel like that kind of was always in the back of my mind and thinking about sort of, what does that look like when families are rent burdened? What does it look like when you have food insecurity? How does that impact the children? What is the intergenerational cumulative impacts of not having basic needs, especially in this era of COVID? So that was, I think, what inspired our team to really push forward, despite the fact that, it wasn't trending yet, really, right, to offer those services, for lack of a better term. But we're not trying to trend. We are here to fill the need. And the need was clear early on for us. So we did this GoFundMe. We did this crowdsourcing. We use a crowdsourcing platform and then of course funders, once they saw that and they saw that there was demand and people were donating, funders, which I'm so thankful for, Community Foundation, the Yale Community Fund, shout out to y'all for believing in this program. Haymarket, there were so many funders and the private donors, the individual donors who donated $50, $25, $10. We are so appreciative to you because we were able to generate close to $55,000 total. So the GoFundMe was one thing, and then the private donations and philanthropy combined. And so we've been able to send out at least 35 checks so far. So we're going to give an update pretty soon on our website and on our Facebook page. There'll be some infographics on the way.
it's just really nice to close out the year, having been able to help people stay in their homes. I just have to say congratulations to you and the Junta team, because, like you said, if it wasn't trending, it made it even the heavy lifting even harder. Because again, when you have a movement, a collective in support of a shared vision, but you were rooting down that vision that our folks are going to need this support so that they don't end up on the streets. And so I just want to say congratulations to you and to every person that put in their grain of sand of magic, that those $10, $50 that kept families together at home. And so what were your average check sizes, and what was the smallest amount to the largest amount that has been given out, if you can, Absolutely. off the top of your head? Average is about 1,100, but the smallest would be 300. But if it's 300, we tended to kind of pay a few more months. And so the idea is kind of helping people kind of get out of the financial rut that is when the back rent happens. And so, yes, there's a moratorium, but we don't know when it's going to be lifted. And the idea is it's very stressful to know that you owe 3 to 4 months of back rent. What does that mean for people? When you're really struggling for that month rent. Totally. Absolutely. So my pops was actually, not anymore, but he's still alive, thank God. But he was a tenant organizer. And I grew up with that. I grew up knocking on doors with my pops, getting signatures from people who didn't really speak our language, like English or Spanish. So, there were people from Korea, and we were trying to, speak a body language. It was really a beautiful way of kind of coming together, saying, there's a garbage incinerator on the roof. This is an environmental concern and a public health concern. And they organized as tenants and came together. It was multi-ethnic, multilingual, very diverse group of organizers to hold the landlord accountable. And now, not all landlords are bad. I do acknowledge that. But that was the impetus of me seeing the sort of collective action that tenants came together and said, we're going to take action against this major grievance that impacts our health and well-being. So that's kind of why housing is so important for me, and kind of I've been compelled to kind of hone in on that more, especially in light of this era. But I also want to acknowledge that this is a bifurcated situation. There's a duality here, right? If rents are paid or canceled in theory, which is really what it should be, then not only would that help the renter, but it could potentially also help the landlord. You'd be surprised. We have this model here, right? We can't help everyone. We have limited resources. Even if we have 55,000, there's only certain resources it's finite. We can't help everyone, unfortunately. But the fact that it's a two-prong process, we help actually like first-time home buyers. It's like intergenerational wealth that has been accrued for so many years. We're also helping those individuals in our community that are also struggling but own a home, and they can't pay their mortgage necessarily because their renters are, unfortunately, not able to pay them on time. So, I think it has like a domino effect. Absolutely, absolutely. So I think that's something to be acknowledged. And then, of course, you have, certain property managers that are they're larger in scope, and that's important, I guess. But I'm thinking about the local economy. I'm thinking about our intergenerational wealth. I'm thinking about what this means for the landlord, especially if you're a BIPOC landlord and this is your first house and you're trying to build your wealth. And, how does that impact intergenerational wealth for those individuals as well, in addition to the renters? That's a great
perspective that I'd love to share in Spanish, de que la conversación empezó desde el principio de abril, con los trabajadores en Junta, reconociendo a la comunidad y la necesidad en ese momento que, aunque pausaron la necesidad de pagar renta a nivel estatal, anotaron de que algún punto iban a tener que muchas familias pagar alquiler atrasado, varios meses atrasados, y eso es imposible cuando muchas familias todavía hacen un gran esfuerzo para pagar mensualmente y no solamente pensar de ahí tener que pagar varios meses acumulados. Que eso va a ser desastroso al momento de que ya van a tener que pagar esa gran cantidad, y por eso empezaron Junta a recaudar fondos para apoyar a nuestra comunidad a pagar la renta. Lograron desde abril cada persona, cada individuo que donó $10, $50, más las instituciones, fundaciones como el Fondo Comunitario de la Universidad de Yale, más el apoyo de la Fundación Comunitaria de New Haven, han podido recaudar $55,000 desde abril, apoyando en poder distribuir 35 cheques. Y United Way, perdón, United Way también, para que se me... Y la Fundación United Way. Ajá, perdón. Y 35 familias han podido mantener sus hogares, y los cheques, muchas veces los fondos directamente a las familias han sido entre $300 o más o menos $1,011, ahorita me trabé, $1,100. Para las familias, y reconociendo de que el alquiler es una necesidad básica, y cuando empezó el virus COVID, muchas instituciones, organizaciones sin fines de lucro se están enfocando en otras áreas de las necesidades básicas y pocos ofreciendo asistencia para el alquiler. Y por eso Junta priorizó el alquiler, el apoyo para nuestra comunidad, también reconociendo de que Bruni, sus padres movilizaron con otros líderes comunitarios en su edificio donde vivían en Nueva York para exigir los derechos de inquilinos, que muchas veces gente cree que los derechos de inquilinos van contra los derechos de dueños de apartamentos y casas, pero Bruni quiso enfatizar de que muchas veces los intereses de los inquilinos van mano a mano, lado a lado, con los intereses de los dueños de casa, en apoyar directamente a los inquilinos a poder mantener sus hogares, a prevenir el desalojamiento. Hay muchos dueños, especialmente dueños que son latinos, afroamericanos, que son los primeros, son parte de la primera generación que pueden ser dueño de propiedad. Ellos también están a riesgo de perder esa oportunidad en aumentar recursos para sus familias, para muchas generaciones. Y eso es ser dueño de propiedad. Y en apoyar a inquilinos, especialmente los quienes tienen dueños, que son los primeros en su familia, la primera generación de ser dueño de propiedades, a que no pierdan ese gran esfuerzo de poder tener esa propiedad, porque los inquilinos no tienen cómo pagar. Y es importante saber de que la póliza puede cambiar, la manera en la cual estamos dirigiéndonos a las soluciones en este tiempo tan especial como es históricamente lo del virus de COVID, que no hemos pasado una situación en estos últimos 100 años
como lo que estamos pasando con lo del virus COVID. Y por eso las soluciones tienen que ser radicales también, especialmente, por ejemplo, eliminar la deuda del alquiler y eliminar la necesidad de los dueños a pagar a los bancos. Podemos trabajar para que los dueños e inquilinos también pueden ser exitosos en este tiempo tan extraño, y por eso hay que pensar en soluciones radicales como apoyar a eliminar la deuda de alquiler durante este tiempo. Y con eso tenemos que despedirnos, pero gracias de nuevo, Junta, por existir. Y también quería traer a luz de que en este momento la situación climática está aumentando la necesidad de personas de Centroamérica, especialmente por el Yucatán, a tener que huirse de sus hogares. ¿Y a dónde van a huir? Por las inundaciones que acaban de pasar, especialmente por América Central. Muchas personas se quedaron sin nada, sin hogar, y muchos de ellos van a llegar acá. Y Junta ha ayudado a muchos inmigrantes que han tenido que buscar un nuevo hogar porque el clima está cambiando y nuestra gente de nuestros países o islas natales ya tienen la experiencia de que no pueden sobrevivir fácilmente con el cambio climático, y Junta ha sido un sitio de refugio para saber que no están solos. Mil gracias, Bruni, por ayudar a que nuestra gente y el equipo de Junta, mil gracias al equipo de Junta, a que nuestra gente, que muchas veces no tiene nada que ver con la causa climático, el crisis climático en sus países natales, pero tienen que enfrentarlos y muchas veces tienen que empezar desde cero. Y acá llegan. Y Junta existe para apoyarlos. And I also wanted to share, we had a brief commercial break, which started indicating that research shows that humans are on a suicide mission with Mother Nature, that climate change has increased and there's greater need to reduce the carbon emissions and increase technology that can support resiliency in this changing climate. And many Guatemalans have had to flee due to climate change already, and other Central Americans. And the last set of hurricanes that have hit the shores of Guatemala, Honduras, especially Nicaragua, have caused many people to have to find refuge elsewhere. And so while we may think of climate change, is it real, is it not? It is real. Immigration is real. And people have had to find refuge in a whole new place, starting from zero. And Junta has been a place that allowed for others to recreate from scratch a new home. And so thank you and the team at Junta. And as always, here at Juntos Podemos, the doors are always open. If you have any other information to share with the community, we are here with you in partnership. Thank you so much, Caprice, for inviting us. I just want to, I guess, maybe end, if it's possible, to just let everyone know, your viewers know, that regardless of status, color, how melanated your skin is, your sexual orientation, it doesn't matter. Please, please, please call us, email us, friend us if you need services, especially during this time of a great need. Our case managers are here to support as much as we can. Please, and if you for some reason don't get through the first time, keep going, keep pushing forward. We'll try our best to answer every call and every need as much as we can. We are a small team, but we try a lot with a little. So just keep trying, and we do not, it's very confidential. Anything that we collect is just for Junta purposes, in terms of information, is just for Junta purposes only. We do not share that information, especially status and certain sensitive identifying information, with
the state or any other agency. Thank you for that reminder. Y por favor, si necesitan cualquier cosa, no importa el estatus inmigratorio, y toda la información compartida con Junta es confidencial. No lo comparten con ninguna agencia del gobierno, etc. Se mantienen con mucho cuidado la información compartida con el equipo de Junta. Pueden llamar a 203-787-0191. And with that, thank you so much. Thank you. For those who are listening, once again, the number for Junta is 203-787-0191. And so be well, and please, Bruni and your team, rest. We need you for the long haul. Thank you. Some folks, we have to remind them, pick up speed at work, and others we have to say, can you pull back a little bit just so that we have you, you're human, for the long haul. And so thank you for co-creating a kinder and more just world. And so we hope to have a treat for you later on this month, for those who are listening. So I hope to see you again, or hope to have you on the other end on Monday from 3 to 4 p.m. every Monday from 3 to 4 p.m. Thank you for listening, and have a beautiful rest of the week. Thank you, Caprice, and to everyone out there listening. Gracias por su apoyo. Muchas gracias a ustedes. Que se cuiden.